Okay. Count 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Other one. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Aya. Your turn. Give the other spoon. Ay, Shoba, give kay Aya. Oh, ikaw daw, Amer. Balik. Ang pika sa pod. Isa na pod, Summer. Isa. Isa na pod i-change. Sa malinaw na salaysay ni Carla tungkol sa naganap ng gabing yun. Ano man na spoon magnet na yung nose, Amer.